Imagine balag guys, kung wala ko diya nagkadto upod-upod. Why di ko diya palapit ya, pero doka too much na sang sulfur. Nanan ko na magkuhan. Pa-picture. Too much, not good for me na. Okay guys, may foot, may bridge. Kainaso lang. So meaning, volcanic siya. Oh, grabe, usun. As in ga sound yun yung doon sa pulang bato.